बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, ईटा फॉर यू टेस्ट की जानिब से आप सब दोस्तों को अपनी चैनल में वेलकम करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, मैं अपलोड करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड उर्दू के एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपको काफ़ी पैदा दे सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में, यानी जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं ईटा की जरिए, एनटीएस की जरिए, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट में, तो ये एमसीक्यूज आपको उनमें काफ़ी पैदा दे सकते हैं। खास तौर पर ईटा की जरिए, एनटीएस की जरिए जो टीचिंग जॉब्स के लिए जो टेस्ट होने वाले हैं या हो चुके हैं या आने वाले हैं, तो ये एमसीक्यूज आपको उनमें काफ़ी पैदा दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कवायद की रूह से अर्रे हरफी ब्लैंक है। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि अर्रे जो है ये ग्रामर के लिहाज से, कवायद के लिहाज से नीचे दी गई ऑप्शन में किस ऑप्शन में आता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, यानी हरफे निदा। अर्रे जो है ये हरफे निदा है। हरफे निदा उस हरफ को कहा जाता है जो गम, खुशी या अफसोस को जाहिर करे, तो इसको कहा जाता है हरफे निदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, शेर के आखिर में जो अल्फाज बार बार आते हैं उसे ब्लैंक कहते हैं। शेर के आखिर में जो अल्फाज बार बार आते हैं उसे रदीफ कहते हैं। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि कापिया कैसे कहते हैं। हम आवाज़ अल्फाज को कापिया कहते हैं। इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि मतला किसे कहते हैं। मतला किसी भी गज़ल का शायरी में पहले शेर को मतला कहते हैं, जिसकी दोनों मिसरे हम कापिया और हम रदीफ होते हैं, तो इसको कहा जाता है मतला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो पहल जिसमें काम गुजरे हुए ज़माने में जारी रहना पाया जाए या बार बार होना पाया जाए क्या कहलाता है। तो इसको कहा जाता है माजी इस्तिमरारी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। इसके अलावा आपने साथ में ये भी याद रखना है कि माजी बागीद जो है, ये बागीद जो है दूर की चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, और माजी शकिया जो है जिसमें कोई शक शोबा पाया जाए, और माजी तमन्नाई जिसमें कोई तमन्ना ख्वाहिश को जाहिर किया जाए, तो ये भी आपने साथ में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अगर किसी शेर में कुछ अल्फाज ऐसे आ जाए जिनमें किसी मशहूर वाक़े की तरफ इशारा हो, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं तलमीहा, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। और आपने साथ में ये भी याद रखना है कि मसनवी किसे कहते हैं। मसनवी ये एक नज़म होता है, ये एक नज़म है। इसके अलावा मर्सिया ये एक ऐसा नज़म है जो किसी के मौत के बारे में कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है मर्सिया। और इसके अलावा मनकबात यानी असहाबे किराम रज़ियल्लाहु की सिफात के बारे में जो कुछ लिखा जाता है उसको कहा जाता है मनकबात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्वलाते सुनाना की क्या माने है। स्वलाते सुनाना ये एक मुहावरा है और इसका मतलब है बुरा भला कहना, गालियाँ देना। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो उर्दू में अच्छा अफसाना लिखता है, इस जुमले में वो क्या है। तो इस जुमले में वो जो है ये इसमी ज़मीर है, यानी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा लफ्ज़ या तलफ़्फ़ुज़ ठीक है। तो नीचे दी गई ऑप्शन में 4 ऑप्शन आपको दी गई है, इसमें एक तलफ़्फ़ुज़ यानी लफ्ज़ ठीक है और वो है ऑप्शन सी, यानी नाराज़गी। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान पान होना मुहावरा है, उसकी क्या मानी है। तो इसकी माने है दुबला पतला होना, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नज़म तुलू इस्लाम अल्लामा इकबाल की कौन सी शायरी में मजमूई में शामिल है। तो ये अल्लामा इकबाल की जो बुक है बांग दारा उसमें शामिल है, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निगाहदश्त की हम मानी तलफ़्फ़ुज़ कौन सा है। तो इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है देखभाल करना,
تو اس کی نگہداشت کی معنی ہے دیکھ بھال کرنا، آپشن اے اس میں کریکٹ ہے۔ کوشچن پہ آتے ہیں، نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 11، جس نظم کے ہر بند میں 3 مصرے ہو اسی بلینک کہلاتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے مثلث، آپشن ڈی اس میں کریکٹ ہے۔ اگر 3 مصرے ہو تو اس کو کہا جاتا ہے مثلث، اگر 6 مصرے ہو تو اس کو کہا جاتا ہے مسدس، اور اگر 4 مصرے ہو تو اس کو کہا جاتا ہے رباع اور مخمس، اور جس میں 5 مصرے ہو تو اس کو کہا جاتا ہے مخمس۔ یہ بھی آپ نے ساتھ میں یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی MCQs ہے وہ آپ نے اکٹھے کرنے ہیں تاکہ آنے والے ایگزامز میں آپ اچھے نمبر حاصل کر سکو۔ نیکسٹ کوشچن پہ آتے ہیں، نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 12، جو کچھ جہاں جنہیں جیسی جو کوئی وغیرہ کس اسم کی مثالیں ہے، تو اس میں اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے اسم موصول، یعنی آپشن اے اس میں کریکٹ ہے۔ تو آپ نے ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اسم موصول کسے کہتے ہیں۔ اسم موصول یہ وہ اسم ہے جس کے ساتھ جب تک کوئی دوسرا جملہ نہ لگایا جائے یا نہ ملایا جائے تو پورا معنی نہیں دیتا، تو اس کو کہا جاتا ہے اسم موصول۔ مثلا جو محنت کرتا ہے عزت پاتا ہے، تو اس میں جو ہے یہ اسم موصول ہے، تو اس میں کریکٹ آپشن یہی ہے۔ نیکسٹ کوشچن پہ آتے ہیں، نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 13، مسجد الحرام، آسٹریلیا، اسلام آباد وغیرہ کس کی مثالیں ہے، تو یہ اسم معرفہ کی مثالیں ہے، تو اس میں کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے آپشن بی۔ اسم معرفہ اس اسم کو کہا جاتا ہے جس میں کسی خاص جگہ یا شخص کا نام لیا جاتا ہے، تو اس میں کریکٹ آپشن اس کا آپشن بی ہے۔ نیکسٹ کوشچن پہ آتے ہیں، نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 14، لکھنا، سمجھنا، تیرنا، اڑنا وغیرہ یہ کس کی مثالیں ہے، تو یہ اسم مصدر کی مثالیں ہیں، آپشن سی اس میں کریکٹ ہے۔ اس سے ریلیٹڈ آپ نے سارے MCQs اکٹھے کرنے ہیں تاکہ آنے والے ایگزامز میں آپ اچھے نمبر حاصل کر سکو۔ نیکسٹ کوشچن پہ آتے ہیں، نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 15، وہ ضمیر ہے جو کلام کرنے والا اپنے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ضمیر متکلم، آپشن بی اس میں کریکٹ ہے۔ آپ نے ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ضمیر غائب جو ہے یہ وہ ضمیر ہے جو اس شخص کے لیے استعمال کیا جائے جو حاضر نہ ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے ضمیر غائبہ۔ اور ضمیر مخاطب جو ہے یہ وہ ضمیر ہے جو کلام کرنے والا مخاطب کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ضمیر مخاطب، تو یہ بھی آپ نے ساتھ میں یاد رکھنا ہے۔ نیکسٹ کوشچن پہ آتے ہیں، نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 16، ڈرامہ بلینک زبان کا لفظ ہے، تو اس میں اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ ہے آپشن بی، یعنی ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے، یہ آپ نے ساتھ میں یاد رکھنا ہے۔ نیکسٹ کوشچن پہ آتے ہیں، نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 17، غزل کی لغوی معنی ہے، یعنی غزل کی جو لغوی معنی ہے وہ ہے عورتوں سے باتیں کرنا، آپشن بی اس میں کریکٹ ہے۔ نیکسٹ کوشچن پہ آتے ہیں، نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 18، لکھائی، پڑھائی، لکھنے والا وغیرہ کس کی مثالیں ہے، تو یہ مثالیں ہے اسم مشتق کی، یعنی آپشن سی اس میں کریکٹ ہے۔ تو اسم مشتق وہ اسم ہے جو کسی مصدر سے بنا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے اسم مشتق۔ تو نیکسٹ کوشچن پہ آتے ہیں، نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 19، وہ اسم جو کسی عام چیز، جگہ یا شخص کو ظاہر کرے اسی کیا کہتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے اسم ناکرہ، آپشن بی اس میں کریکٹ ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 20، جسم و جان کس قسم کا مرکب ہے، تو جسم و جان جو ہے یہ مرکب عطفی کہلاتا ہے، آپشن بی اس میں کریکٹ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ جن دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، سمجھ گئے ہو، تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔